It's a boy, it's a girl. It's a girl. It's a girl. Ibigay mo kay Jen. Bakit? Palapad. Palapad. Palapad ang baby. Ay! Baby pa marunong. Ito na. Eh, tingnan natin, May. Ate May muna. Ikaw naman meron. It's a girl. It's a boy for me. Bakit boy? Bakit boy? Kasi ang pangit mo. Ganda nga eh. Ay, dada mo. Asan yung gift? Ayan yung gift. Nahuli. Wait. Nakuha ka muna ng gift. Thank you. Third na. Yay. Thank you so Sorry. much. Oh, It's a boy, it's a girl. Bakit ko kumuha? It's a boy. This one or this one? You choose. This one or this one? Girl na boy? This one. Girl. A girl. Wait, tama na. Ay, hindi ko kayang ano hindi Ako, ko. ayan. Ay, Girl daw siya. Kuya. Go. Go. Oh, Yung kamay, baka mahiwalay. Yung tip. Baka yun yung boy. Gusto ang tuwa sa Elry. O si Faith naman, blue. Si Lolo Edong muna. Lolo Edong! Ay, sila na ito. Ay, Carter, ibalik mo. Lolo Edong with a matching outfit. O yung regalo mo muna, nasan? I know, I'm Lo, baguhin mo isip. Ano, it's a boy, it's a girl. Boy daw. Bakit? Kamukha ni Ryan. Oh, ba't fake yung puputokin mo? Blue. Blue. Naabot ako ng... Yan. boom! Si third naman, si third. Third. Bigyan mo kay friend nyo. It's a girl or boy? Girl. Bakit? Bakit? Yan. Malungkot si Bimbi! Boo! Thank you. Si Kuya JJ. Kuya. Ikaw. Si Faith muna. Ayoko. Faith, wala, kulang tayong blue team. Wala na, Ellery. Oh, si Ellery muna. Okay, go. Kunin mo Ayun yung na, ako na may muna. stick. Ano, it's a boy, it's a girl. Bakit? Dapat anong maayos yung sagot ha? Kasi ano... Kasi not a boy. Ah, okay! Sige na, sige na. Ay, nakatama ka! Basta na, tusukin mo ako. Ayan. Ikaw na, video naman. Bigyan mo na. Oh, dahan-dahan. Si Faith. Pepe, boy. Boy, bakit? Eh, kasi mahawak mo sa video pag ganyan. I-zoom out, zoom in mo. Oh! Eh, si mama, wala yung puputok yung lobo. Ako, tay. May regalo ko. Hindi, pwede ba naman? Tatlo pa. Si mama. Birthday. Oh. It's a girl! Very beautiful. Baliktad! Baliktad! Baliktad ka rin, baliktad. Kasi. Kaya pala natusok yung ano ko eh. Asan ang gift? Asan na si Walang Henry? gift. Walang gift! Utang. Kwento. Asan na si Henry? Ito. Si Kuya ka Kuya doon. J, Kuya J. Wala nang blue. Wala nang... Wala nang pink o blue eh. Pwede naman. Nag-abot na lang yung gift. Pili na lang. Oh, it's a girl. It's a girl. Bakit? Para kompleto na kayo. Nasipin, sipin. Pwede ba naman? Ako naman. Boy, girl ka. It's a prank. Dalawa sila raw, boy. It's a boy. Saan yung gift mo? Sila ni It's a boy. Ronald. Ayun yung gift mo.
Kasi gusto namin ni Ronald ng boy. Wow, may pa-showcase. iPhone 15. Wow! Oh. Ay, thank you, yun nila. Ay, shoutout kayo nila. Baka naman. Okay, nice. Sino Oh. ba? Kuya William, ikaw, ano sa'yo? Wala na yan sa boy. William. Boy, boy, boy. Ah, boy daw. Boy, boy. Wala akong puputok. Masahin na yan.